आइसक्रीम खिया चलची आउ जन को हाँ पानी है कि बुझे ना सांग मैंने आमर ये चलती आइसक्रीम पार्टी तो आइसक्रीम समस्ते खाऊ आउ जन को देखु आइसक्रीम खाऊची पार्टी चारिपटर पूरा श्रीकृष्ण सजी से कौन ठार दौर आनक खाऊ हाथ तो देखिए नबने अने दादा मोर सांग माने नड़िया नहीं माने मोर कम नड़िया अच्छी आ समस्त देखो बाछी नहीं जाने आगर आगर फुल फुल नड़िया खाई दे काठीटा कौट पकड़ चुली पकड़े हेदी बोदे बाबा सी आइसक्रीम खाई ताको आइसक्रीम खाई ये कल सांग मैंने आम मैंने समस्ते बाहरी सारीचु भद्रक जीमु आम गुड्डर जन्मदिन अच्छी जामापटा नहीं आसमु आमर दियर को एका छाड़ी दे कि घर जीमु आम समस्ते हाँ देख तार चश्मा पिंधे दौ हीरो पूरा ये से बुलाबुली करवा मैंने सांगे सांगे पलि आसमु खाई पी देचे बास ये बुलाबुली करवा आम मैंने जा चलतु कौन कौन सब किणिक आणुचु आसला पर आम दियर कौन भी करूथब आसला पर देखिया ना कौन ये बसबू घर बाहर आस हीरो हीरो वाह सांग मैंने आसी भद्रक पहुँच सारे मैंने जाबार आमर पिला लुगापटा किणाकटा करने कस्मो बजार तो चलतु जी या भितर देखा आमर गुडुर चंदन पसंद जामा मिलूँ कि ना चलतु आस चल हाँ एटी खुशी एटी पिंटू भाई का मोबाइल दुकान चल भीतर चल छोट पिला मानकर जूनियर मानकर कौटी अच्छी कि ये पचार ना ऊपर को जावाक पड़ो सब केते सुंदर सुंदर सब यही कार्गो पैंट सब ये कपड़ार कार्गो पैंट दौड़बुन गुडू आस्ते आस्ते जीवु आस्ते चलो गुडू आम आगे आगे उठीगलानी ऊपर टिफिन 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 को जाए एटा छोट पिला मान ना पचार ना पुणी ऊपर जाता अरे पुणी ऊपर को जावा पड़े आई पिला मानकर फटो मराई गुड्डू आम जो जावाक है आगे आगे दौड़ी चल ये मसला कोटा टिफिन कोटा सब रही आसिक ऊपर पहुँची गलु है तो छोट पिला मानकर सब छोट पिलांगर को पडरा डांस डांस रे ए पिलांग बेन्डेन देखा दिबो इसा काम हो ना बोलो चलो
ହଁ ଛୋଟ ହବ ପେଣ୍ଟଟା। डिजाइन ये वाले जो रूम डिजाइन है वो देखिए देखिए कौन सी फॉलो कर देखिए ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହବ ନବା। ତାକୁ ମାପୁନ। साइज ना करो साइज तो होइला नला आगे बड़ साइज तो इधर এই মাল লো থেকে বড় দেন এই মাল লো বড় এটা কেটে সাইজ সব কিছু আছে যে বড় সাইজ একটা বড় বড় দেখি কি বড় সাইজ এই দেখেন এই দেখেন এরকম ডিজাইন এটা হচ্ছে মাপ করা হচ্ছে না দেখেন বড় साड़ी बुलिया तो ही अच्छा लगेगा एड़ा तो बॉल बैठा होता एटी जा खाली रोइसी एती टुकला मरा उसियार नाही ना हम ए ना बड़ कोला न को कोला हां ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମମାନେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଦିଅର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକିରି ସବୁ ବାହାର କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଗେ ବାହାର କରୁଛି ବାବା ଅଣ୍ଡା କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ନେଇଯା ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଦେଖିଆ ଠିଆ ହେବନି ଦେଖିଆ ଆମ ଗୁଡୁ ଏ ଜାମାଟା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜା ସେଇଠୁ ରହିଥା ସେ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲିକି ହଉଛି ଜାମା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ବାବା ତାର ଚଷମା ଘଣ୍ଟା ତମର ବି ଶାଢ଼ୀ এটা খুলতে পড়েছে এটা খুঁজি চাଲିଛି ତାର ବାବା ସିଏ ଆଗର ସବୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାର କ'ଣ ଅଛି ଖୋଲିକି ଦେଖେ ଦେଖିଆ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖି ବୁଲ ମାଡ଼ି ବୁଲ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁଡୁ ଆମର ଏଇଟା ତାର ଚଏସ୍ କରିଛି ପୁରା ନରମ କପଡ଼ା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚନ୍ଦନର ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେ ଜନ୍ମଦିନରେ ପିନ୍ଧିବୁ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ୟାର ବି ଆସିବ ୟାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ୟାର ବି ଆସିବ କହୁଛି ଏତେ ରଖିଦେ ଏଥର ଏଇ ଜରିର କଥା କହନି ଏଇଟା କ'ଣ କାଢ଼ନି ଏଇ ଜରିର କ'ଣ ଅଛି କାଢ଼ନି ହଁ ଆଥର ପିନ୍ଧିକି ଦେখ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଢାଲ ଦେନି ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି
ଆଉ ଦି ପିଲାଙ୍କର ଆଇଲା ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ ପିନ୍ଧୁନ। ସେଇ କଲର ଗୋଟେ ଥିଲା ଫେର କାଲି ସକାଳୁ ନା ଏଟା ଟିକେ ଅଲଗା କଲର କିଆଣି ଦେଖିଆ ଗାଟା ଅଲଗା ଟିକେ ଘୁଷୁରିଆ କଲର ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ବଟମ ଖୋଲେ ବଟମ ବଟମଟା ଖୋଲିଦେ ନହେଲେ ମଥା ପଶିବନି। ଏଇଟା ବାବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ ଗଲା ସେ। ସେ ସବୁ ପକ୍କାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ସିଧା କରିକି ମୁଁ ସେଇଠି କହୁଥିଲି ନା ପିନ୍ଧେଇକି ଆଣ। ଠିକ ହବ କହୁଛି ନା ଢିଲା ସରିଗଲା ପୁରା ମାନେ ଫିଟ୍ ଠିକ ଅଛି ସରିଗଲା ଦେଖୁଥିଲ ଅଇନାର ଦେଖତେ ଗଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି କା ତାର ପଛରେ ଏଠି ଭଲ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଲେଖା। ହଁ ଦେ ଆଉ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେ ବାର ଯାହା ହଉ ଆମର ଦିଅର ରହିଥିଲା କହୁଛି ପୁଅ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଥରେ ଦିଥର ଏଟାକୁ କାଚିଦେଲେ ଏ କଲର ଟିକେ ହାର୍ଡ ତାର ଯେତେବେଳେ ଜାମା ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଫିଟିଙ୍ଗ ଆସୁଛି। 2 ମାସ ପରେ ଛୋଟ ଏ ସବୁ ଖାଲି ନୂଆ ନୂଆ ଗେଞ୍ଜି କାଢ଼ି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଆସିଛି ଏବେ ଖାଇତେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଦିଅର ବାବୁ। 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରଖିଦେ ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନରେ ପିନ୍ଧିବ। କହୁଛି ଆଗେ ଏଇ ଲୁଗାକୁ ରଖିଦିଅ ତାପରେ ଏ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେ ସିଆଡ଼ୁ। ସିଏ ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ କହୁଛି ନେଇକି ଅଣ୍ଡା ସିଆଡ଼େ ରଖ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆସିଛି ଆମର ଛେନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ନା ଶାଢ଼ୀ ଦିନ ଦିନ ପକା ପିନ୍ଧିଲା ତାର ନୂଆ ଗେଞ୍ଜି ତାକୁ କାଢ଼ିକି 4ଟା ଗେଞ୍ଜି ନୂଆ ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ପିନ୍ଧୁଛି ସେ। ଆମର ବରା ଚପ ଆଉ ମୁଡ଼ୁକି କଷା ମକା ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବା। ଆମର ଯାହା ହଉ ଦିଅର ଘର ରହିଥିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାକୁ ତ ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି ତାର ମଥା ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଠି ସପ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଆମର ଶୋଇଥିଲା। ଜାଗାଟା ହବନି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଲା ଆମ କୁଟୁର ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ପର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ କୁଟୁର ଜନ୍ମଦିନ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।